السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السؤال 9. Dans la course de relais 4 fois 100, l'équipe est disqualifiée si. الجواب صحيح هنايا عندنا هو سي. Les athlètes passent le témoin hors de la zone de transmission. عندنا la zone de transmission شنو هي منطقة التسليم والاستلام. يعني هنايا تما فاش كنشدو داك لو témoin إلا خرجتي من ديك لا زون فتتعتبر مقصي. السؤال 10. au lancer de poids un essai est nul lorsque عندنا هنايا يعني محاولة خاطئة في دفع الجلة. لو poids est lancé hors secteur يعني هنا كيكون خارج ديك الزاوية ولا. السؤال 11. dans le décathlon le 400 mètres est une épreuve du. الجواب الصحيح عندنا هنايا هو premier jour de décathlon. بالنسبة لليوم الأول في الألعاب العشرية اللي هي ديكاتلون فكتكون عندنا 100 متر، القفز الطويل، رمي الجلة، القفز العالي و400 متر. السؤال 12. au lancer de javelot l'angle de l'air de chute mesure. يعني هنا السؤال 9. dans la course de relais 4 fois 100 l'équipe est disqualifiée si. الجواب صحيح هنايا عندنا هو سي. les athlètes passent le témoin hors de la zone de transmission. عندنا la zone de transmission شنو هي منطقة التسليم والاستلام. يعني هنايا تما فاش كنشدو داك لو témoin إلا خرجتي من ديك لا زون فتتعتبر مقصي. السؤال 10. au lancer de poids un essai est nul lorsque عندنا هنايا يعني محاولة خاطئة في دفع الجلة. لو poids est lancé hors secteur يعني هنا كيكون خارج ديك الزاوية ولا. السؤال 11. dans le décathlon le 400 mètres est une épreuve du. الجواب الصحيح عندنا هنايا هو premier jour de décathlon. بالنسبة لليوم الأول في الألعاب العشرية اللي هي ديكاتلون فكتكون عندنا 100 متر، القفز الطويل، رمي الجلة، القفز العالي و400 متر. السؤال 12. au lancer de javelot l'angle de l'air de chute mesure. يعني هنا الزاوية فكتكون 28.96 دوغري. السؤال 13. en son hauteur un record est accordé lorsque. الجواب الصحيح هو ب. la vitesse de vent est inférieure à 2 mètres par seconde. يعني هنايا امتى كنقولوا ان المتسابق راه حقق الرقم القياسي الا كانت سرعة الرياح اقل من 2 متر على الثانية. والسؤال 14. quelle est la distance entre le départ et la première en 110 متر. يعني هنايا عندنا ما بين خط الانطلاق لو ديبار لا بروميير
يعني أول حاجز، يعني المسافة ما بين خط الانطلاق وأول حاجز هو 13 متر 72. هنا بالنسبة للرجال. 17 en son hauteur le drapeau blanc signifie، يعني ملي كيتهز درابو في الأبيض هنا كنقولوا بأن النساء أكوردي، يعني محاولة صحيحة. أما إلا تهز الدرابو في الغوج يعني في الأحمر محاولة خاطئة. سؤال 18 quelle est la distance entre le départ et la première haie en 100 متر؟ يعني هنايا بالنسبة للنساء هذه 100 متر حواجز، فراه أو المسافة ما بين خط الانطلاق وأول حاجز هي 13 متر. au lancer de poids un essai est nul lorsque الجواب الصحيح هنايا هو بي l'athlète dépasse le temps confié pour faire le lancer، يعني هنايا ملي كيتعدى داك لو طون. السؤال 20 en son hauteur un essai est accordé lorsque الجواب الصحيح هو بي l'athlète franchit la barre sans la faire tomber، يعني هنايا القفز الصحيح هو أنك تقفز وما تطيحش لبرا. السؤال 21 en 100 متر إليا الجواب الصحيح هو يعني عندنا 10 ديال الحواجز. السؤال 22 au lancer de poids l'angle de l'air de chute mesure الجواب الصحيح هو 34 درجة فاصلة 3. السؤال 23 en son longueur la planche d'appel mesure au largeur الجواب الصحيح هو 20 سنتيمتر. السؤال 24 en triple saut la mesure s'effectue الجواب الصحيح هو دي، يعني عندنا هنايا آخر عضو لجسم الإنسان تما نديرو زيرو ونجرو حتى لا لين دابيل. السؤال 25 quelle est la distance interhaie en 100 متر؟ يعني عندنا هنايا شناهي ما بين حاجز وحاجز في 100 متر حواجز الجواب الصحيح هو 8 متر ونص. سؤال 26 en son longueur un essai est nul lorsque الجواب الصحيح هو سي l'athlète pose son pied après la planche d'appel. هنايا رجل الارتقاء فات منطقة الارتقاء يعني قاس العجينة. السؤال 27 en son hauteur l'athlète a le droit à 3 essais dans chaque hauteur، يعني عنده 3 المحاولات في كل علو. السؤال 28 en son hauteur le classement final est effectué par الجواب الصحيح هو B la meilleure performance dans tous les essais، يعني أحسن إنجاز قاع في دوك لي زيسي اللي دار. 29 en lancer de disque la mesure s'effectue الجواب الصحيح هو C. السؤال 30 le juge qui marque la liste de départ est الجواب الصحيح هو B lead starter. 31 en triple saut l'athlète a le droit à 3 essais، يعني الحق في 3 المحاولات. السؤال 32 dans le décathlon homme le 800 mètres est une épreuve du n'appartient plus au décathlon، يعني ما كايناش كاع 800 ما كايناش كاع في الديكاتhlon، راه ديجا قلت لكم شنو اللي كاين في الديكاتhlon. السؤال 33 l'amortissement lors de l'arrivée 60 mètres plat est fait à l'aide d'un الجواب الصحيح هو دي ان تابي بلاسي كونتر لو مور، يعني هنا كيكون عندنا غادي نجريو 60 متر فهنا كتكون واحد الطابي كتلصق مع الحيط باش انه زعما ما يوقع لهم والو، وهادشي كيكون 60 متر كتكون في القاعة. السؤال 34 en son longueur le classement final est effectué par la meilleure performance dans tous les essais، يعني أحسن محاولة. السؤال 35 au lancer de javelot un essai est nul lorsque الجواب الصحيح هو A l'engin est lancé hors secteur. عندنا السؤال 36 dans le décathlon d'hommes le triple saut est une épreuve de n'appartient plus au décathlon، يعني ما كايناش عندنا هاد التريبل سو ما كايناش عندنا في الديكاتhlon. السؤال 37 on lancer de javelot pour les hommes seniors le javelot mesure عندنا الجواب الصحيح هو D 2 متر فاصلة 6 de longueur. السؤال 38 la ligne de rabattage dans les courses est الجواب الصحيح هو C la ligne de fin de course en couloir dans l'épreuve de 800 mètres.
عندنا في 800 متر كيكون كل واحد في الكولوار ديالو، ولكن ملي كنوصلوا لواحد لالين راباطاج تما يعني بحال كنقولوا تيتخربقوا، يعني كل كيجري سميتو ما كيكونش ديك الساعه محتم عليك انك تجري في الكولوار ديالك. السؤال 39. اون 400 متر هي اليا عندنا هنايا 10 ديال لي زوبستاكل، يعني 10 د الحواجز. السؤال 40. En trébuchant, les 8 premiers athlètes auront 3 essais supplémentaires. يعني عندنا هنايا قلنا قل 8 فما تحت يعني كيكونوا 3 المحاولات، و8 فما فوق كيكونوا 3 المحاولات، وكنختاروا 8 ثم كنديروا 3 المحاولات وحدين اخرين. السؤال 41. Le départ est donné en 2 hauts de terrain dans les courses de. عندنا هنا جواب صحيح هو سي، هو ماراثون. عندنا بالنسبة للماراثون و20 كيلومتر ماشي كيكون عندنا الديبار خارج الملعب، ولكن الوصول كيكون داخل الملعب. سؤال 42. On triple saut le classement final effectué par la meilleure performance dans tous les essais، يعني أحسن محاولة. السؤال 43. On saut en hauteur la durée maximale pour faire un saut pour un effect de 2 athlètes et. الجواب صحيح هو بي، دقيقة و30 ثانية. يعني هنايا عندنا جوج التاليين، جوج الأخيرين كتعطى ليهم 1 minute et 30 secondes. هنا السؤال 44. On saut en hauteur la barre est fixée à une hauteur. الجواب صحيح عندنا هو بي، يعني هنا كتكون عندنا تصاعدية. السؤال 45. On triple saut la planche d'appel est éloignée de la fosse pour les dames de. عندنا الجواب صحيح هو بي، يعني ما بين لا فوس ولا بلانش كتكون 11 متر. عندنا هنايا 46. On saut en hauteur la course doit être. الجواب صحيح هو سي، قايلين هنا لي دو على فوا، يعني عندنا كيرفيلين وريكتيلين. فوقتاش كنقولوا كيرفيلين وفوقتاش كنقولوا ريكتيلين؟ باغ اكزومبل سون لونغور كنقولوا ريكتيلين لانه كيكون عندنا خط مستقيم، اما فيما يخص لا كورس ديلون او ديبار كنقولوا ريكتيلين، و على فان دو لا كورس كتكون كيرفيلين، يعني كيكون معوج شويه. السؤال 47. dans la course de 200 mètres le coureur est disqualifié. سي عندنا جواب صحيح عندنا هنا dans les deux cas précédents، يعني il sort de son couloir même il ne dérange personne، يعني إلا خرج من الكولوار ديالو واخا ما يديرونج حتى شي واحد. il touche la ligne gauche du couloir، يعني إلا قاس لا ligne gauche دو couloir هنا كيتقصى. السؤال 48. sans longueur l'athlète déjà averti qui quitte le coureur aura. عندنا هنا une disqualification، يعني هنا ديجا عنده هو l'avertissement، يعني مرة تانية طرد. سؤال 49. dans la course de 800 mètres le coureur doit rester dans son couloir pendant la première virage، يعني خصو يبقى في الكولوار ديالو. السؤال 50. on son hauteur lors d'un ex aequo on. جواب صحيح هو ب، يعني غنختارو المحاولة اللي فيها إنجاز زوين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.